جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے. حقیقی طور کے اوپر آپ کے پاس مختلف قسم کے عناصر کام کر رہے ہیں. اس وقت آپ کے پاس دہشت گرد بھی ہیں, آپ کے پاس نظریاتی دہشت گرد بھی ہیں, آپ کے پاس ایسے دہشت گرد بھی ہیں جن کا تعلق آرگنائزڈ کرائم کے ساتھ ہے, کچھ آپ کے پاس جو ہے بیرونی ملک کی ایجنسیاں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں. پھیل گئی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کام نہیں کہ آپ کو نہ ہی پتہ ہے اور نہ ہی آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اس وقت جب آپ کسی بھی خاص طور کے دہشت گردوں کے خلاف جو ہے کام کر رہے ہوتے ہیں, اور اگر آپ سچ مچ ایک جرنلسٹ ہیں تو آپ کے تعلقات ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے تعلقات صرف ایک کے ساتھ ہوں. اور جیسے کہ انٹیلیجنس کے نام سے بڑی یہ بات واضح ہے, اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ اس انٹیلیجنس سے فائدہ اٹھائیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو مار دیں. اور کیا یہ ایک انسان کو مارنے سے کیا وہ اگر جو خبر جو ہے یا جو چیز چھپانے کی کوشش کریں یا وہ ختم ہو جائے. ایجنسیز کا یہ کام نہیں ہے. انٹیلیجنس ایجنسیز بیسکلی استعمال کرتی ہیں جرنلسٹ کو. آپ سی آئی اے کو دیکھ لیں, آپ باقی ایجنسیز کو دیکھ لیں, وہ استعمال کرتے ہیں جرنلسٹ کو انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے. مگر کسی نے تو قتل کیا ہے, دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ایک طرف مذمت کی جا رہی ہے مگر دوسری طرف سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. میں آپ کو ایک فریہ بات بتاؤں, ان کا اپنا ایک سوچ کا انداز ہے, میرا اپنا ایک سوچ کا انداز ہے. میں بہت پیچھے ماضی میں نہیں جاتا, میں تھوڑا پیچھے چلا جاتا ہوں. ایک آپ کا یہاں پہ جرنلسٹ ہے عمر چیمہ, اس کو پیٹا گیا, تشدد کیا گیا, وہ چیختا رہا کہ میرے ساتھ یہ ہوا, میرے ساتھ کس نے کیا, وہ سب کچھ. اگر اس وقت یہ تحقیقات کر لی جاتی اور جو لوگ اس میں ملوث تھے ان کو سزا دے دی جاتی تو آئندہ اس قسم کے واقعات نہ ہوتے. بعد میں آپ کو میں اپنی بات نہیں کر رہا, یہ غلط بات ہوگی کہ میں اپنی بات کروں. آپ کے بہت ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, بڑے سینئر تجزیہ کار ہیں, انہوں نے بڑی مفصل اس پہ گفتگو کی تھی. انہوں نے آپ کی ایجنسیز کے متعلق بھی, ان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے پکڑنے کا, اٹھانے کا. اب آپ کے پروگرام میں شاید یہ بڑی عجیب سی بات ہوگی کہ کچھ عرصہ پہلے اس بیچارے کے ساتھ پہلے بھی ایک انسیڈنٹ ہوا تھا سلیم شہزاد کے ساتھ. یہ ڈیلیبریٹلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو مارا نہیں گیا, اس کو قتل کرنے کی نیت سے نہیں اٹھایا گیا, اس کو اٹھایا گیا. لیکن یہ بات ایجنسیز کو پتا ہوگی کہ وہ ایک ای میل لکھ کر گئے ہیں, شور پتا ہوگی اس میں نام دیا گیا, تو کوئی بہت ہی زیادہ اعلیٰ لیول پر غلطی کرے گا کوئی. اگر بات ان کی بات صحیح ہے, جہاں تک سیکیورٹی ایجنسیز, جب بھی آپ کسی وقت بھی سیکیورٹی سچویشن سے گزرتے ہیں, دہشت گردی کے واقعات آپ کے ملک پہ ہوتے ہیں, تو دنیا بھر میں جو سیکیورٹی ایجنسیز ہوتی ہیں وہ اپنی حد سے زیادہ تجاوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو ہے آپ وضاحت شفافت لے کے آئیں, لیکن ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ کیا اس کے پیچھے کچھ اور محرکات بھی ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں. اگر صرف ہم پہلے ہی اپنا جو لیکن ورڈکٹ کو کلیئر بھی تو کرنا نا, کلیئر کریں تو اس کے لیے دیکھیں, وہ تو آپ کی حکومت کرے گی کہ آپ دیکھیں گی کہ آپ کس قسم کے جو یہ حکومت سے یہ پوچھیں گے کہ حکومت کو ابھی کمیشن بنانے کا مسئلے میں پھنسی ہوئی ہے. یہاں پہ یہ ایک اور سنگین, ایک کے بعد دوسرا سنگین واقعہ ہو رہا ہے. سلیم شہزاد صاحب نے جو ای میل لکھی تھی اس کے مطابق اکتوبر 2010 میں آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر میں ریئر ایڈمرل عدنان نذیر اور کموڈور خالد پرویز ان کی ملاقات ہوئی تھی. ان کو شامل تفتیش ہونا چاہیے ان دو حضرات. میں یہ سمجھتا ہوں, میں آپ کو بتاؤں سب سے پہلے کہ صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان نے ایک سیل آلریڈی بنا دیا ہے فوری طور پہ وزارت اطلاعات میں, اور جن صحافیوں کو تھریڈ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی خطرات لگا کے ان کی حفاظت کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے. دوسری چیز یہ کہ اس کی تحقیقات آلریڈی چل رہی ہیں, لیکن ایک نظر سے نہ دیکھیں. آرٹیکل 19 تو مجھے پابند کرتا ہے نا میں اپنی سیکیورٹی فورسز پہ گفتگو نہیں کروں, لیکن ہم ہر چیز کے اندر سیکیورٹی فورسز ہی سوچتے ہیں کہ یہاں پہ موسم آیا ہوا ہے. طالبان کے خلاف کیا تحریریں نہیں ہیں ان کی, نہیں میں وہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ آپ کے بس اتنا وقت نہیں ہوگا پروگرام میں. میں نے وہ عرض کیا کہ آپ کے ایک بڑے سینئر انالیسسٹ ہیں, انہوں نے اس پہ بڑی, اب القاعدہ کی جب بات کی ماریا نے تو اس میں ان کا ایک طریقہ واردات ہے, وہ اس طرح نہیں کرتے. لیکن کیا بات ہے شیخ صاحب کہ ہم القاعدہ اور طالبان کو ایگزام کرنے میں بڑی جلدی کرتے ہیں, مگر جب اپنی ایجنسیز اپنی فورسز آتے ہیں تو ہم بڑھ کے ان کو ہم غلط بحث میں. میں کہتا ہوں جب تک آپ ایک شفاف قسم کی ایک انویسٹیگیشن نہیں کریں گے تاکہ حقائق آپ کے سامنے آ جائے. لیکن کیا آپ کو روکتا تو نہیں ہے. اب مجھے ایک مثال دے رہا ہوں, بابر ولی بابر, یا بابر ولی بیچارے خدا ان کو گری کی رحمت کرے, کراچی کے. اب ان کی جوائنٹ انویسٹیگیشن بورڈ کی ایک رپورٹ آ گئی, میڈیا نے کہیں نہ کہیں سے وہ رپورٹ لے لی, آج تک وہ رپورٹ پبلک نہیں ہوئی.
रिपोर्ट्स तो होनी चाहिए, क्या जो एजेंसीज हो गई या दूसरे इदारे हो गए वो तहकीकात से मुबर्रा? देखिए जी, कोई भी अदारा, हुकूमती अदारा, जब आप उसको कहते हैं हुकूमती अदारा है, वो तहकीकात से मुबर्रा नहीं, पहली बात तो ये है, और ना ही आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी मुबर्रा है। महज यही बात सिर्फ जो है सलीम साहब ने या जो बात है सिर्फ वो नहीं है ISI के बारे में बात करें, हर दूसरा चैनल, हर दूसरा जर्नलिस्ट जो है उसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। इसका मतलब तो ये कि आप तमाम जर्नलिस्ट को, तमाम लोगों को उठाएं, और आप कोई भी चैनल देख रहे हो तमाम चैनल फौज के खिलाफ लेकिन बात क्या करें। ये मैसेज है जर्नलिस्ट को? नहीं, मेरे नहीं ख्याल से ये मैसेज है जर्नलिस्ट को, क्योंकि इस वक्त ये देखना भी जरूरी है किस चीज के ऊपर काम कर रहे थे, वो किस चीज के ऊपर काम कर रहे थे और क्या कर रहे थे। मारिया जो बात कर रही है ना, उससे मैं थोड़ा सा इख्तलाफ कर, अब आप उस एच पे आ गए हैं, उस एच पे आ गए कि आपको नहीं डरता। अब आपकी मीडिया, अगर मैं ये कहूँ कि मैं किसी मीडिया के शख्स को मार के और उसको खत्म करके तो उसके मैं बाद अपनी धाक जमा, अब ये नहीं चलेगा। फैसल साहब, शेख साहब, मारिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। मगर आइंदा आने वाले दिनों में यकीनन अगर आज़ादी सहाफ़त को बरकरार रखना है पाकिस्तान में, तो जवाबात देने पड़ेंगे। कौन से महरिकात हैं जो इस कत्ल के पीछे, और क्या सलूशन निकलेगा? वक्फा लेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे अवाम इस बजट से क्या उम्मीद रखती है। कीप वॉचिंग न्यूज़। इक़्तिसादी सर्वे की रिपोर्ट आज जारी कर दी गई और कल पाकिस्तान का बजट भी आ जाएगा, मगर जो आम आवाम है उसको लगता है कि इस बजट से कोई ख़ास उम्मीदें वाबस्ता नहीं है। हमने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि वो लोग जो कि डायरेक्ट आवाम के ज़मरे में आते हैं, जिनको डायरेक्ट उम्मीदें हैं इस बजट से, उनकी क्या ख्यालात हैं। न्यूज़ बीट की टीम स्पेशली गई सड़कों पर और हमने जानना चाहा कि वो लोग जो कि खुले आसमान तले सोते हैं, इस बजट से उनकी क्या उम्मीदें हैं। आप भी देख लीजिए। कहते हैं कि ऐसा मुल्क जिसकी इकॉनमी रोज बरोज गिर रही हो, वहाँ पर बजट का आना कोई बहुत खुशियाँ लेकर नहीं आता, मगर उसके बावजूद आने वाले बजट में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनसे मुख्तलिफ लोगों को कंसर्न्स हैं, जिससे मुख्तलिफ लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं। मगर हम इस वक्त आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाने लगे हैं जिनको आने वाले बजट से शायद कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये पाकिस्तान की वो आवाम है जिनके सर के ऊपर छत भी नहीं है, वो सड़क पर सोते हैं और पिछले कई अरसे से यहीं पर मौजूद है। आज हम उन्हीं के हालात जानने आए हैं, उनसे पूछेंगे कि आने वाले बजट से वो क्या समझते हैं कि उनकी ज़िंदगी किसी तरीके से भी बेहतर होने वाली है कि नहीं। कब से आप यहाँ पे सो रहे हैं? आज रात को यहाँ सो रहे थे? रोज यहाँ सोते हैं? आज रोज। कब से सो रहे हैं? तकरीबन हमारा तो इधर पिशोर मोड़ में 9 साल हो गया। तो कितने पैसे कमाते हो महीने के? 3 महीने का 6-7 हज़ार रुपये। तो क्या आप चाहोगे अगर हुकूमत आपकी बात सुन रही है, आप लोगों की क्या मसाइल हल हो, इस बजट में क्या सोचा जाए आपके लिए? हुकूमत के लिए हमारे को ये दरख्वास्त है, बस ये महंगाई कम करो तो फिर ये कुछ नहीं होगा। फिर आप कहीं घर लेके सो सकते तो फिर घर में कुछ तकरीबन अभी 10-15 हज़ार रुपये पर खर्चा चलाते हैं, फिर 7 हज़ार रुपये पर भी होते हैं। अभी तो तकरीबन कसम से 12 हज़ार रुपये पर भी एक महीने का खर्चा नहीं। आने वाले बजट से आप क्या समझते हैं, कोई हालात बेहतर हो सकते हैं? आप नहीं, कुछ नहीं हो सकते। क्यों? ये क्यों? मसाइल बढ़ जाते हैं। बजट के बाद मसाइल कैसे बढ़ जाते हैं? बात इस तरह की जो है ना, महंगाई ज्यादा बढ़ती जाती है ना। ये जो हज़रात हैं ये कह रहे हैं कि आने वाले बजट से उनकी मेजर ख्वाहिश यही है कि उनको कोई अगर सर पे छत मिल सके तो उनकी ज़िंदगी बेहतर होगी। जो आने वाला बजट आ रहा है उसमें क्या चाहोगे कि क्या करे हो? क्या बजट आते? बजट आ रहा है ना हुकूमत का। हुकूमत का बजट आते? किसके हुकूमत आते ना, वो खुद खाते, हम लोग कुछ नहीं देते। नाज़िन कितने पैसे कमाते हो महीने के? कभी 200, कभी 300। बजट आ रहा है, कोई मसला हल होगा आपका बजट के आने के बाद? यही बढ़ेगी, कम तो बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? क्यों देख रहा आपको टैक्सी चलाते वक्त क्या मसला सबसे ज्यादा लगता है? किसी की टैक्सी चलाते हैं 300 रुपये उनको देते हैं, 200-250 हमें बचता है। 7 बच्चे खाने वाले,
कैसे गुजारा जाए। अभी जो बजट आ रहा है उससे क्या उम्मीद है आपको? हमें तो इससे कोई उम्मीद नहीं, ना जो कुछ पहले इस हुकूमत ने दिया वो उसके बड़ा पहाड़ हम पे छोड़ेंगे और तो कुछ भी नहीं करेंगे। क्या आप कितना कमा लेते हैं महीने का? मैं कमा लेता हूँ कुछ 10-12 हज़ार रुपये। क्या आपको एग्जेम्पशन मिले? आपकी क्या उम्मीद होगी हुकूमत से? हमारी ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि हुकूमत हमारे वाले कोई अच्छा कर सके, क्योंकि पहले 2-3 साल गुजर गए, कोई अच्छा किया नहीं है, तो अब क्या अच्छा करेगी? उम्मीद ही कोई नहीं है बजट, कोई उम्मीद नहीं है। हमें यही है कि दिन ब दिन अगर चीनी आप 80 रुपये ले रहे हैं तो कल जाएंगे तो कल 90 रुपये हो जाएगी। इतनी दफा महंगाई होती है साल में कि बजट के आने से या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जब भी देखनी पड़ी है महंगाई देखनी पड़ी है। अगर पहले इतने गुजर गए हैं उन्होंने भी महंगाई की है तो इन्होंने क्या करना है? बजट आ रहा है, कोई आपको उम्मीद है कि आपके हालात बेहतर हो? बजट नहीं, बेहतर नहीं होगा, दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और गरीबों पर बोझ ऐसा डाला जा रहा है कि हम लोग जो आम जो है कोई चीज़ लेने की वो नहीं ले सकते, खरीद नहीं सकते। पिछले 3 साल में क्या फर्क पड़ा आपकी जिंदगी में? बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। पिछले 3 साल में अगर जो हम ये तनख्वाह लेते थे हम गुजारा कर लेते थे, अब गुजारा नहीं कर सकते। सोडे की बोतल है जहाँ पे आप काम करते हैं, ये कितने की थी 3 साल पहले और अब कितने की? नहीं, ये सोडे का तो 3 साल पहले मैं नहीं करता था। मैं शॉप पे काम करता हूँ। 3 साल पहले मैं अपना कारोबार करता था, वहाँ पे इसी 3 साल पहले मैं अपना करता था, लेकिन अब इसी बजट की वजह से, पिछले साल के बजट की वजह से दिन ब दिन कारोबार डाउन होने की वजह से लाखों का मकरूज़ हुआ। होटल मैंने बेच दिया, होटल बेच के अब 250-300 रुपये पे मैं मजदूरी कर रहा हूँ और आप देख रहे हैं कि अभी रात का टाइम है और इस वक्त तक काम कर रहा हूँ इस उम्र में। जो अभी बजट आ रहा है उससे आपको लगता है आपके हालात बदलेंगे? वैसे कारोबार कैसा है पिछले कुछ साल? बहुत कम होता जा रहा है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, हालात तो डाउन होंगे। हम आज रात को शदीद गर्मी में मच्छरों की मौजूदगी में इसलिए बाहर आए थे ताकि हम आपको बता सकें कि बजट के आने से आम आवाम को फ़र्क पड़ेगा कि नहीं, यही बात हमने जानने की कोशिश की। मगर साथ ही साथ आपको याद कराते चलें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ही नहीं है। शाहिद अफरीदी साहब के बारे में हमने ना सिर्फ आपकी उनसे कल बात कराई बल्कि एक सर्वे अनाउंस किया था जिसमें सवाल किया गया था कि क्या शाहिद अफरीदी को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापस आना चाहिए, क्या शाहिद अफरीदी को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापस आना चाहिए। आप लोगों ने हमें बहुत बड़ी तादाद में जवाबात दिए और उस पोल के रिजल्ट हम अनाउंस करते हुए आपको बता रहे हैं कि 96% अफराद का कहना है कि यस, 96% अफराद कहते हैं कि यस एंड 4% ने कहा कि नो। यानी 96% अफराद पाकिस्तान के जो हमारा पोल है उसके मुताबिक ये कहते हैं कि शाहिद अफरीदी साहब को वापस क्रिकेट टीम में आना चाहिए। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है मगर जाते जाते विकीलीक्स ने पाकिस्तान के साथ अमन की राह में भारतीय फौज की रुकावटों का भी भांडा फोड़ दिया। खुफिया मरासले से इंकशाफ हुआ कि सियाचिन तनाज़े के हल में भारतीय हुकूमत नहीं बल्कि फौज रुकावट है। सितंबर 2008 में नई दिल्ली में अमरीकी सफारतखाने से वाशिंगटन भेजे गए मरासले के मुताबिक आर्मी चीफ जेजे सिंह ने कहा था कि वो उनकी फौज सियाचिन पर मुआहदे की हिमायत नहीं कर सकती। इससे एक नई बात साबित हो गई। फरियादी इस मीटिंग को इजाज़त दीजिए, अब आपसे मंडे के दिन मुलाकात होगी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।